distinguées personnalités, chers étudiants, étudiantes de l'Université britannique en Égypte. Je suis fière et très honorée d'être aujourd'hui dans cette université et de prendre la parole devant ce parterre de personnalités égyptiennes et étrangères. إنني فخورة جدا بأن أكون بينكم اليوم في هذه الجامعة العريقة وأن ألتقي بمثل هذه الشخصيات العظيمة. Comme vous le savez, je suis arrivée à la tête de l'État centrafricain depuis environ 1 an. كما تعرفون أن لقد وصلت إلى السلطة في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ ما يقرب من عام. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle parce que j'avais pris conscience du rôle que je pouvais jouer en tant que femme dans la résolution du conflit dans mon pays. لقد اتخذت قراري بالدخول والمشاركة في الانتخابات لأني كنت واثقة بأنني يمكنني كامرأة أن أقوم بدور في صناعة السلام في بلدي. J'avais la conviction que face aux antagonistes politiques et militaires sur le terrain, seule une personnalité féminine pouvait, en tant que mère, réunir des fils et des filles divisés. كان لدي قناعة تامة بأنه المرأة وحدها التي تستطيع أن تجمع بين الفرقاء لأنها كأم تجمع بين أولادها جميعا وتوحد. J'avais conscience des nombreux défis qui se posaient à moi. كان عندي علم بعدد وحجم التحديات التي سأواجهها. Comment reconstruire un pays qui a été totalement dévasté? كيف يمكن أن أعيد بناء دولة قد تم تدميرها بالكامل؟ Comment recoller les morceaux de la cohésion sociale mise à mal? كيف يمكن أن أجمع شتات الأجزاء التي تمزقت بسبب هذه الحرب؟ Comment demander aux communautés divisées de réapprendre à vivre ensemble après la fracture sociale profonde qui les a opposées? كيف يمكن أن أعيد تذكير وتعليم أبناء هذا المجتمع وهذه التجمعات التي تفرقت وقاتلت بينها وبين بعضها كيف يمكنني أن أعلمهم أن يعيشوا ويتعايشوا مع بعض مرة أخرى؟ Comment relancer l'administration et restaurer l'autorité de l'État mise à mal? كيف يمكن أن أستعيد إدارة البلاد وأعيد لها التنمية فيها؟ Comment relancer l'économie alors que les structures économiques et sociales ont été totalement détruites? كيف أستعيد الاقتصاد والبناء الاقتصادي في الوقت الذي سقطت فيه كل الأبنية الاقتصادية في الدولة؟ Malgré tous ces défis et tous ces enjeux, j'ai cru fermement qu'avec la volonté déterminée de la population centrafricaine, nous pouvions relever ces défis. بالرغم من كل هذه التحديات التي وعيتها جيدا كنت واثقة أنني مع الشعب الأوسطي يمكننا سويا أن نعيد بناء هذا البلد. En arrivant, je savais que la tâche était difficile, mais je ne savais pas qu'elle était si difficile. عندما وصلت إلى الحكم كنت أعلم أن المهمة صعبة ولكنني لم أعلم أبدا أنها بهذه الصعوبة. Il me fallait également démontrer qu'une femme pouvait diriger un pays en crise. كان علي أيضا أن أثبت أن المرأة قادرة على أن تقود دولة في حالة حرب. Il fallait répondre aux espoirs des femmes, des jeunes, des populations mises en moi. كان يجب أن ألبي الآمال التي علقها الشباب
فيا. J'avais une vision exacte de ce qu'il fallait faire pour traverser cette transition sans trop de heurts. كان لدي رؤية واضحة محددة بما علي أن أفعله لكي نتخطى هذه المرحلة الانتقالية بدون جروح عميقة. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir une vision, il faut avoir les moyens de mettre en œuvre sa vision. ولكنه لا يكفي فقط أن يكون لدينا الرؤية، يجب أيضا أن يكون لدينا الوسائل والسبل لتنفيذ هذه الرؤية. Alors j'ai compris que la République centrafricaine avait besoin de s'ouvrir au monde. أنا فهمت أن على جمهورية أفريقيا الوسطى أن تفتح ذراعيها للعالم. J'ai compris que la République centrafricaine devait bénéficier de l'élan de solidarité africaine et internationale. فهمت أن على جمهورية أفريقيا الوسطى أن تستفيد من التضامن والمساندة الأفريقية لها. C'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin et que je vais partout dans les pays frères et amis pour leur demander d'accompagner cette vision. ولذا بدأت في التنقل وفي الترحال مع بين كل الدول الأفريقية لأطلب منهم مساندتنا والوقوف بجانبنا في أزمتنا. L'Égypte est un pays frère de la République centrafricaine. مصر دولة شقيقة لجمهورية أفريقيا الوسطى. Nous avons une longue histoire de coopération entre les deux pays. لدينا تاريخ طويل مشترك للتعاون بين الدولتين. Nous avions bénéficié de la coopération égyptienne dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche agricole. لقد استفدنا من مصر كثيرا في مجال التعليم، في مجال البحث العلمي، في مجال الصحة، في مجال الأبحاث الزراعية. Mais l'Égypte et la République centrafricaine ont connu presque au même moment des difficultés. ولكن كل من مصر وجمهورية أفريقيا الوسطى مروا بظروف صعبة للأسف في نفس الوقت. Nous avons une similitude dans notre histoire récente en termes de processus de transition, de processus de réconciliation et de processus électoral. لدينا تشابه بين الدولتين في الوقت الحالي بالنسبة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولتين. L'Égypte s'en est mieux sortie que la République centrafricaine grâce à la détermination de son président Abdel Fattah al-Sisi. مصر استطاعت الخروج أسهل من جمهورية أفريقيا الوسطى من أزمتها الحالية بسبب أو بفضل الحكمة والعقل المتزن لرئيسها وقيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسي. Il était donc indiqué que je vienne. Il était donc indiqué que je vienne profiter de l'expérience de l'Égypte en matière de démocratie. ولذا شعرت أن علي أن أحضر إلى مصر لأستفيد من تجربتها الديمقراطية. L'un des grands défis qui se posait à la République centrafricaine concernait le défi de l'éducation. أحد أهم التحديات التي تواجه جمهورية أفريقيا الوسطى هو تحدي التعليم. À cause des nombreuses crises que la République centrafricaine a connues, son système éducatif s'est totalement effondré. بسبب الأزمات التي مرت بها جمهورية أفريقيا الوسطى نظام التعليم انهار بالكامل. Nous avons depuis l'indépendance une seule université dans tout le pays. لدينا منذ الاستقلال جامعة واحدة فقط في البلد. Et cette université est dans un état déplorable. وهذه جامعة في حالة يرثى لها. J'ai ouvert la rentrée académique universitaire il y a un mois et les universitaires m'ont dit que leur bibliothèque était constituée de livres qui dataient de l'indépendance. افتتحت الموسم الدراسي منذ شهور وقالت لي الفتيات الجامعيات أن مكتبة الجامعة يوجد بها كتب يرجع تاريخها لمرحلة الاستقلال أي لم يتم تجديدها منذ تاريخ الاستقلال. Cela est inadmissible car l'éducation est très très importante dans le développement humain durable d'un pays. وهذا لا يمكن تقبله لأن التعليم هو أساس
بالنسبة لأي عملية تنمية. J'ai lancé un appel à la communauté internationale, notamment à l'UNICEF et à l'UNESCO, pour nous accompagner dans le relèvement de notre système éducatif. لقد وجهت نداء لكل الدول والمنظمات الدولية وخاصة اليونسكو لمساعدتنا على النهوض بنظامنا التعليمي. J'ai bénéficié, moi, à l'époque, d'une très bonne formation dans mon pays et dans les universités à l'extérieur. لقد استفدت أنا شخصيا من نظام تعليمي كان جيدا جدا في بلدي وفي الخارج. Je voudrais donner les mêmes opportunités aux enfants de la République centrafricaine. أريد أن أقدم نفس المستوى التعليم لأطفال أفريقيا الوسطى. C'est pour ça que ma visite dans cette université a un sens profond. لذلك فإن زيارتي لهذه الجامعة لها معنى عميق. Cela nous donne l'occasion d'étudier les opportunités de partenariat ou d'échange entre cette université et l'université de Bangui. إن هذا يعطينا الفرصة لنبحث سويا فرص التعاون بين هذه الجامعة وجامعة بانجي. بانجي هي عاصمة أفريقيا الوسطى. Je me réjouis déjà de savoir que des étudiants centrafricains pourraient bénéficier des bourses de l'université britannique. إنني سعيدة جدا بما قدم لي من منح يستفيد منها أبناء أفريقيا الوسطى. Mais je me réjouis surtout de la grande distinction qui vient de m'être faite en m'élevant comme président d'honneur de l'université. ولكني يعني ازددت فخرا بما تم إضافه علي من رئاسة شرفية لمركز أفريقيا. La création au sein de cette université d'un département Afrique est très très importante. إن إنشاء مركز أفريقيا هو موضوع هام جدا بنهنئ عليه الجامعة البريطانية. L'Afrique est un continent d'avenir. أفريقيا هي قارة المستقبل. De par ses opportunités, de par ses populations, de par ses richesses et de par ses débouchés. بالنسبة لمواردها، بالنسبة لشعوبها، بالنسبة لمستقبلها، بالنسبة لكل شيء. Il faut que les Africains eux-mêmes prennent sur eux la responsabilité de faire des recherches prospectives, d'avoir des visions pour leur continent, et cela peut commencer au sein des universités africaines. يجب على الأفارقة ذاتهم أن يعملوا على تنمية وتهيئة الأبحاث لصالح القارة الأفريقية، وهذا يجب أن يبدأ من الجامعات الأفريقية ذاتها. Nous devons former nos élites à un certain niveau pour qu'ils puissent prendre la relève demain. يجب أن نكون أو نشكل جامعاتنا ونرفع مستواها حتى تستطيع أن ترفع هذا التحدي وتتحمل. En tant que président d'honneur, je partagerai cette vision avec vous. باعتباري رئيسة شرفية سأشارككم هذه الرؤية. Je suis également satisfaite de voir que l'université me propose un partenariat avec des investisseurs égyptiens. إنني سعيدة كما أيضا بما قيل لي عن أن شراكة مع رجال أعمال مصريين. Je suis moi-même femme chef d'entreprise avant de devenir maire de la ville de Bangui, de la transition en République centrafricaine. إنني أنا نفسي كنت سيدة أعمال قبل أن أصبح عمدة لمدينة بانجي ثم أصبح رئيسة الجمهورية. La relance de l'économie pour redynamiser mon pays est très importante. إن الاهتمام بالاقتصاد لإعادة بناء بلدي هو موضوع مهم جدا. C'est donc une opportunité inouïe qui m'est offerte pour pouvoir ensemble, avec le secteur privé centrafricain, examiner les possibilités de ce partenariat. ولذا فأنا أعتبر أن ما قدم لي اليوم هو فرصة كبيرة من للقطاع الخاص في بلدي في أفريقيا الوسطى لنعيد بناء الاقتصاد عندنا. Vous voyez, à peine élevé au rang de président d'honneur, je commence à parler comme de professeur et à prendre beaucoup de temps. ترون بالفعل بأنني منذ تم اختياري الآن رئيسة شرفية بدأت أتحدث كأستاذة جامعة وأستفيد في الحديث.
Alors, merci beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup parlé et bonne soirée.